अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर मैन जो भर्ती आई हुई है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आपको आइंदा किसी भी जगह पे अप्लाई करने में मसाइल ना हो। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक चीज़ देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वहाँ पे पाक नेवी लिख लेना है। पाक नेवी लिख के इंटर करेंगे, सर्च करेंगे इसे, तो आपके पास जो है नेवी की पहली जो है वो आ जाएगी, ज्वाइन पाक नेवी पे आपने क्लिक करना है। ये जो सामने बैनर है इसको आपने क्लोज कर देना है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आपके पास ये नीचे जो पोस्ट है वो आ रही होगी, पीएन कैडेट। इसकी अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है। एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, सेलर है, पाक मैरीन है, सिविलियन है और एम कैडेट। तो फिलहाल जो है सेलर की ओपन है और पाक मैरीन की। आपने अगर ऐड देखना है तो आप व्यू ऐड पे करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये ऐड ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से ऐड को अगर चेक करना है तो वो चेक कर सकते हैं। इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट तालीम जो है वो मैट्रिक साइंस है, 60% नंबर होने चाहिए और उम्र की जो हद है वो 17 से 21 साल है। यकम अगस्त तक 21 साल से ज़ायद उम्र ना हो आपकी और कद जो है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, गैर शादीशुदा, सिर्फ मर्द हजरात के लिए। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 11 फरवरी 2024 है। टेस्ट सेंटर ये नीचे आपके सामने एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, खुजदार, डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सखर, सवात, सियालकोट, ये सारे हैं। इनमें से जो आपको नज़दीक होगा वो आप सेंटर रखेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपने जो है पाक नेवी पे आके सामने जो सेलर होगा वहाँ पे आपने ये सेलर पे अप्लाई करना है हमने। तो रजिस्टर नाउ पे करेंगे हम। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट जो सेलेक्ट करना है वो है सेलर मैरीन 2024 ब्रांच। आपने सेलर मैरीन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ सेलर मैरीन की जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे उसकी रिक्वायरमेंट भी आ जाएगी। अनमैरिड मेल सिटीजन पाकिस्तान जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। उम्र जो है वो 17 से 21 साल 1 अगस्त 2024 तक होनी चाहिए और कद जो है वो 5 फुट 6 इंच मिनिमम होना चाहिए और तालीम की जो रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक साइंस 60% नंबर होना चाहिए। यहाँ से आपने टेस्ट सेंटर रखना है। टेस्ट सेंटर जो भी आपको करीब तरीन सेंटर लग रहा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान है। उसके बाद आपने टेस्ट डेट सिलेक्ट करनी है, जिस दिन आपने टेस्ट देना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने टाइम को सिलेक्ट कर लेना है जिस टाइम पे आप टेस्ट देना चाह रहे हैं। नीचे है अगर आप शहीद के बेटे हैं तो वो आपने यहाँ से नेवल वार्डन या पीएन शहीद जो आपका है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपने जो है वो फोटो, अक्सर जो कैंडिडेट को है वो मसला आता है कि फोटो अपलोड नहीं हो रहा अब, क्योंकि ये जो फोटो अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है वो है 20 KB, कम से कम जो है वो जितना भी हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 KB का फ़ोटो होना चाहिए। साइज़ जो है उसका 20 फ़ोटो। तो वो आपने अगर फ़ोटो को रीसाइज करना है तो वो आपने गूगल पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रीसाइजर, रीसाइज इमेज पे आएंगे तो आपके पास पहली जो आ रही है वेबसाइट इमेज रीसाइजर इजीली, यहाँ इसको आपने ओपन कर लेना है।
اوپن کر کے آپ نے یہاں سے جو ہے وہ کوئی بھی پکچر آپ کے موبائل میں یا پی سی میں جو بھی پڑی ہے وہ آپ یہاں سے اپلوڈ کر کے یہاں سے آپ نے اس کو کراپ بھی کر سکتے ہیں اور ریسائز بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ ریسائز کر کے سیو کر کے یہاں پہ آپ نے جس کا سائز وہ 20 KB یا 20 KB سے کم ہو تو وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نیم لکھنا ہے، کینڈیڈیٹ CNIC لکھنا ہے، کینڈیڈیٹ فادر نیم لکھنا ہے، فادر CNIC انٹر کر دینا ہے، جینڈر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، ہائٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، کم سے کم جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہے، آپ کی جتنی بھی ہائٹ ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. اس کے بعد میریٹل سٹیٹس ہے، ریلیجن آپ کا جو بھی ہے نان مسلم ہے یا مسلم ہے. آپ نے پروونس سلیکٹ کرنا ہے اپنا، جو پروونس ہے آپ کا پنجاب ہے، سندھ رورل ہے، سندھ اربن ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ایکسپرٹ ہے، گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر ہے، جو بھی آپ کا پروونس ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد اپنا ڈسٹرکٹ ڈومیسائل سلیکٹ کرنا ہے، ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنی ہے، ای میل ایڈریس آپ نے اپنا لکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے پوسٹل ایڈریس لکھ لینا ہے، پرمنٹ ایڈریس لکھ لینا ہے. پوسٹل ایڈریس وہ ہے جو آپ کو ڈاک موصول ہوتی ہے، وہ آپ نے صحیح لکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی جو چیز وہ اگر بھیجیں ڈاک پہ تو آپ کو موصول ہو جائے. پرمنٹ ایڈریس آپ نے لکھ دینا ہے. موبائل نمبر اپنا جو ہے وہ جو آن ہو وہ لکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی میسج آئے تو آپ کو موصول ہو. اسی طرح فادر موبائل نمبر لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی جو ہے وہ ڈگری میٹرک سائنس سلیکٹ کرنی ہے، نیچے بورڈ جس بورڈ سے آپ نے جو ہے میٹرک کی ہے وہ بورڈ سلیکٹ کرنا ہے اور پرسنٹیج لکھ دینی ہے. فار ایگزامپل 70% مارک ہیں آپ کے میٹرک میں تو وہ 70% لکھ کے آپ نے جو ہے وہ اپلائی پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا. اپلائی کرنے کے بعد آپ نے جو ٹیسٹ سینٹر اور ڈیٹ رکھی ہوگی اس دن آپ نے جا کے ٹیسٹ دے دینا ہے. اگر ٹیسٹ پوسٹ پون یا کوئی ڈیٹ چینج ہوتی ہے تو وہ جو آپ نے موبائل نمبر لکھا ہوگا آپ کو میسج پہ ریسیو ہو جائے گا. تو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں. تھینک یو. چینل پر نہیں ہوا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.